so the program is... Hi everyone, my name is Gwen. I'm a health and well-being, education, and lifestyle enthusiast. Dan hari ini aku ingin membahas topik yang tengah, yaitu education. Nah, education ini lebih ngebahas tentang personal development. Jadi, hari ini aku akan membahas sebuah leadership program yang keren. Keren deh. Soalnya kayak, ya pastinya ya, diseleksi, and then material yang akan didapatkan juga dari top-notch management consultant. You guys pasti tahu deh apa. Yes, so the program is... apa tuh namanya? Yes, Young Leaders for Indonesia. Jadi ini tuh jaket yang akan diberikan kepada kalian jika kalian berhasil keterima di Young Leaders for Indonesia dan kalian berhasil menyelesaikan 3 forumnya gitu. Jadi nggak bisa tuh kalian ada skip-skip habis itu berharap dapat jaket ini, karena jaket ini tuh kayak jaket graduation kita gitu. So today aku mau menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian yang udah masuk ke question box aku pas aku buka waktu itu di Instagram sekitar 2 minggu lalu. Sebenarnya beberapa questions ini nggak akan aku jawab di sini karena sudah terjawab di video YouTube live aku bareng Kak Timi, Bima, Sonia, sama Erlangga gitu. Jadi ini tuh siapa sih mereka? Buat yang belum nonton, aku akan taruh somewhere here kayak cards gitu kan, nanti kamu bisa tinggal klik gitu ya. And I'll put it in the end of the video juga biar kamu bisa langsung nge-link ke video YLI itu. Durationnya lumayan lama karena detail dan pembicara-pembicaranya itu adalah kalau Kak Timi itu ibaratnya kayak panitianya dari YLI gitu ya, atau disebut YLI Champions, dan beliau juga merupakan he's also currently a consultant at McKinsey gitu. Sedangkan kalau Sonia, Bima, dan Erlangga merupakan alumni dari YLI yang berbeda angkatan gitu. Jadi menurut aku udah detail banget di sana juga about the selection process and everything. Tapi mungkin belum ada terlalu banyak personal touch and kayak bener-bener kasih tunjuk gitu ya, essay seperti apa, contohnya CV seperti apa. And so today I will cover this in my video karena banyak dari kalian juga nanyanya ke personal ke aku gitu. Kemarin kan fungsi aku lebih ke moderating, and today I'll be my own speaker. Okay guys, so first and foremost, let's start with the general question. Di sini ada yang nanya, why YLI? Sebentar, sebelum mulai, aku mau ingetin aja, buat kalian yang belum tahu YLI, kalian boleh langsung cek aja ke yli.or.id, atau nonton dulu videoku yang sebelumnya, atau nge-stalk Instagramnya mereka. Gitu, karena dengan demikian kalian udah tahu dulu gambarannya apa, sehingga video ini tuh lebih nyambung gitu ya. Alright, let's go with the first question, why YLI? Kalau aku throwback sedikit gitu ke I think third year of my university gitu, aku tuh udah cukup tahu YLI kayaknya sejak aku duduk di bangku tahun kedua. Karena aku pernah lihat kakak-kakak kelas aku, senior aku yang pernah join YLI. Terus aku tuh pokoknya anaknya tipenya penasaran with all the new things gitu. So I try to search for information about it. Pas aku buka, waktu itu pas aku duduk di bangku kelas 2 itu, tahun kedua, aku kayak, oh ternyata belum bisa untuk umuran aku, which is the 3rd and 4th year student. Tapi kalau misalkan kalian memang udah yakin dengan apa yang akan kalian tunjukkan gitu, untuk kayak, hey choose me as your awardee, then go even though you're not in the 3rd and 4th year. Karena ada juga kok, ada yang pernah keterima setahu aku ya. Jadi nggak menutup kemungkinan. Oke, balik lagi. Terus aku kayak, oke, aku tahu-tahu enggak sebenarnya. Cuman aku kayak selalu interested in all leadership activities, competitions and such. Karena menurut aku it's a room for me untuk bisa explore diri aku, sehingga dengan demikian aku punya banyak pengalaman. There's a lot of things at the same time that I can share to others juga gitu kan ya. Udah kan. Long story short, datanglah tahun ke-3 kuliah. Terus akhirnya ya udah aku mau daftar si YLI ini. Nah, tapi ya guys, entah kenapa aku tuh kayak nggak menemukan kayak kliknya gitu loh. Klik kayak, oke Gwen, you need to join this YLI program. Belum dapat. Aku cuma tahu YLI sebatas, this is a leadership program yang keren banget loh. Cause I know like my senior back then yang join YLI, and I know that they are
apa ya, a high performing student gitulah di Prasmo. So kayak asosiasiku adalah ya udah kayak keren nih, ya udah join gitu kan. Tapi I don't have that strong why of why I need to join. Jadi it took me like several days ya, waktu bahkan aplikasinya udah buka, untuk aku sampai kayak okay Gwen, I'm gonna do it gitu. Kan requirementnya salah satu itu 500 essay kan, dan nggak semudah itu gitu loh mengeluarkan 500 kata essay tentang leadership experience kamu gitu, be it lead diri kamu, lead tim, atau nggak lead perubahan gitu kan. Sampai akhirnya aku nge-scroll, I deep dive into their website, dan aku menemukan this paragraph gitu. Let me read this for you. Nanti aku screenshot and put it somewhere here, okay? Indonesia is a member of the G20, ranks at the third largest democracy in the world, with 240 million people and rich natural resources. It has increasingly played an important role in the global stage. According to the report by McKinsey Global Institute, the archipelago economy unleashing Indonesia's potential. Ini bahkan aku sampai buka loh, kayak literally I search on Google the archipelago economy _2 unleashing Indonesia's potential by McKinsey, because I want to know like apa yang mendasari mereka build this foundation and why should I join gitu kan ya. On top of all the kerenness and like I know that they're lulusan tuh keren-keren gitu. Kayak if you know like Ruang Guru itu tuh terlahir karena si YLI ini menemukan Iman Usman dan Belva gitu. Jadi that's one of fun fact. Oke, lanjut ya. Nah, berdasarkan si kayak report ini dari McKinsey, dia bilang adalah Indonesia could become the 7th largest economy in the world by 2030. Kan pasti udah sering dengar kan, kayak Indonesia tuh bakal bisa punya potensi gitu kan untuk jadi 7th largest and everything di 2030. Itu kan pasti udah sering denger deh, kayak bonus demografi namanya kan. Nah, tapi guys, tapi banget nih. To realize Indonesia's economic potential, the country has to address critical challenges including the projected shortage of 60 million skilled and semi-skilled workers in its labor force. Jadi masalahnya adalah, bukan masalah, the challenge is, kalau kita mau mencapai 2030 itu sebagai 7th largest economy in the world, kita perlu setidaknya 60 juta pekerja yang skilled ya, yang punya keterampilan. Jadi nggak cuma kerja aja, kan banyak ya pekerjaan yang sebenarnya kan kalian kalau yang belajar HR mungkin pernah denger lah, ada yang aku nggak inget banget termsnya, tapi skilled sama skilled, ada juga yang nggak membutuhkan skill gitu kan ya. Nah, dimana kita butuh 60 gitu, sehingga ekonomi kita dengan demikian dapat digerakkan dan kita dapat mencapai 7 menjadi top 7 itu gitu. Terus di sini dibilang, the YLI Foundation believes that to help unleash Indonesia's potential will require a growing cadre of world-class leaders with strong leadership skills, a global mindset, and a knowledge of local culture and traditions. The foundation is fully committed to address the need of talent and leadership development in Indonesia. Dan waktu aku baca ya waktu itu, mungkin kalian yang mikir kayak, aduh Nora banget sih, kayak dreamsnya so big, and apa sih yang touch your heart sampai you wanna go cause that paragraph? To be very honest, aku merinding pas baca gitu. Ya aku nggak tahu ya, kalau mungkin buat kalian kayak itu mah cuma tulisan-tulisan bagus doang yang mereka tulis gitu. But I don't know, I feel like it aligns with what I'm called gitu. I'm called for. Aku merasa terpanggil untuk bisa kayak create leaders in Indonesia gitu, dengan keterampilan aku, dengan platform aku tuh punya dream yang sama gitu untuk Indonesia. Aku pengen banget lihat Indonesia maju, sehingga aku pengen punya kontribusi di dalamnya gitu kan. And so that's the reason why I choose YLI gitu. Panjang ya pertanyaan pertama. Ya udah, akhirnya aku melakukan perjalanan selection process ini. Ada yang nanya nih Kak, boleh share sedikit gak about your journey of the selection process? Jadi nyambung dari yang pertama, why YLI?
Karena aku udah menemukan my why nih, my why, aku akhirnya punya that strong kayak bensin gitu untuk bisa menjalani mengisi proses seleksi itu. Kan kita perlu ngisi CV dan semua CV-nya tuh isinya tuh ada paragraf-paragraf gitu loh. Nggak cuma sebatas kayak kamu CV punya yang kamu buat and then you edit and you upload it, no. So your CV itu kamu harus masukin di si website ini yang kamu isi gitu loh. Jadi isi ada CV-nya, pencapaian kamu, education, achievements, and such gitu. And then you can look at their website. Sama terakhir ada 500 word essay. Itu menjadi bahan bakar aku untuk bisa keep on going walaupun aku tuh capek dan berulang-ulang tuh rasanya kayak aduh kok gak kelar-kelar ya, aduh kok tulisan gue masih jelek banget ya, aduh kok gak kena di orang pas gue coba kasih, dia kok gak paham, ini gimana ya gitu kan ya. Sampai aku tuh benar-benar terakhir gitu, kayak jam subuh aku kayak upload gitu. Tapi ya menurut aku, you need to know your why first before you submit it sih. Kalau at least for me, cause to submit it, aku tuh bener-bener kayak put my heart gitu loh di sono. I put an effort, time, energy, I seek for advices ke orang-orang. Karena menurut aku, apapun yang dikerjakan dengan hati ya, dengan tujuan yang baik, itu pasti bisa nyampe ke orang gitu loh. Ya aku nggak tahu intensi kalian apa gitu untuk join ini gitu kan ya, untuk I don't know what, but it needs to be strong, and I really hope that it's for a good cause gitu loh. Pastilah kita nggak munafik. There's something that we wanna look for gitu kan. Kita mendapatkan dari suatu acara, suatu program untuk kita gitu. But remember that we also need to have a bigger goal gitu. On top of apa yang bisa kita dapatkan, tapi apa juga yang bisa kita bagikan gitu. Well, at least that's for me gitu. Dalam segala hal aku lakukan, aku mencoba mencari kayak what is the greater goal gitu. Cause to be very honest ya, kalau misalkan benar-benar untuk aku doang, aku bakal kayak stop tengah jalan gitu loh. Cause bahan bakarnya tuh nggak sebanyak itu ketika kamu tuh punya a greater goal for other people. Kayak selalu ada aja itu energi gitu kan ya. So yeah, that's why and that's the selection process of mine. Jadi simply kayak kamu ngelakuin yang online, kamu tulis semua everything that it is required in the website, and then if they're okay with you, they will call you, interview. Ada yang mendadak, ada yang enggak, so you need to be ready. Interview tentang apa? It's all around you and about what you have written di website tersebut, and then ya kurang lebih seperti itu. Now let's go to the main. Not to the main, but I guess you guys are waiting for this part. Karena kalian pengen tahu aku isinya apa di CV aku dan essay aku. Aku langsung masuk aja ya ke isi daripada registrasinya. So I actually screenshot everything sebelum aku submit, cause I wanna just cherish it gitu. Be it aku keterima atau enggak, I've put my effort, I did my best. And aku mau kayak just take a memory of it. Jadi ada general info of your kayak data diri kamu, and then your education, ada masukin GPA juga. Terusnya leadership activities. Nah di sini leadership activities kamu tuh mereka minta untuk isinya tiga aja. So kamu curate aja mana yang terbaik. Aku akan kasih salah satu contohnya aja ya guys. Aku tulisnya apa. So leadership activity, Isaac and Prasetya Mulia, role-nya Vice President of Outgoing Global Volunteer Program. Elected, yes, karena ada pilih kayak kamu whether elected atau kamu direkrut aja gitu. And then from, aku tulis aja Februari 2018 sampai Januari 2019. Number of team members, 9 members. Dan financial responsibility or budget. Aku hitung-hitung kasar waktu itu aku punya sekitar 86 juta. So I put 86 million there. Description and impact. Nah, ini aku tulis dalam bullet point ya. First, responsible, aku kayak langsung strip sih, aku nggak tulis first. Responsible for Isaac Organization's biggest offering, leading a team of 9 people. Kenapa? Soalnya OGV, buat kalian anak-anak Isaac pasti tahu, itu tuh biggest offering dari Isaac. We send a lot of people untuk keluar, kurang lebih seperti itu lah ya.
Manage the platform that enables young people to develop their leadership skills through voluntary experience abroad. Di sini aku explain sedikit, aku tuh ngapain gitu. 3. Ensure all services in the program run smoothly, timely, effectively, and efficiently. Aku explain further in points gitu. Udah. Terus di bawahnya baru aku tulis achievementnya. So it's a box gitu ya. You put like you can put like paragraph gitu. So I put like bullet points first, and then I enter 2 kali. Terus aku tulis, in this past 6 months successfully achieved (2) top 9th rank in ISEC Global for 660% completion growth in fulfilling all 16 standards of every exchange participants compared to the previous term gitu. Jadi aku compare sama pencapaian term yang tahun lalu gitu, tim yang tahun lalu, dan kita grow as much as 660%. So aku put numbers, I quantify achievements. So the apa ya, yang membaca itu dapat bisa easily grasp and get what I'm trying to deliver gitu. Dan aku tuh kurang lebih orangnya seperti apa yang sudah aku pernah kerjakan gitu dan aku capai kan. Terus aku tulis juga achievementnya, Best National OGV Award Cluster Medium for the highest conversion rate and number of completion. Kan mungkin orang YLI nggak tahu ya kalau aku cuma tulis Best National OGV Award Cluster Medium, kayak hah, apaan tuh? So I put like a bit of description. I put like highest, karena kan highest conversion rate nih, dan number for completionnya tinggi gitu. Jadi you need to coba memposisikan diri kamu menjadi orang yang membaca itu gitu. Kalau mereka bukan dari background ISEC, will they understand your achievement? Kayak kenapa that's important and why you achieve it gitu kan ya. So you need to explain a bit about it. 70% approval growth for summer exchange participants compared to the previous term gitu. Itu kurang lebih ya untuk leadership experience yang aku tulis. Terus aku pernah tulis juga, aku pernah jadi public relation coordinator untuk Asian British Parliamentary Debate Competition nationally. Cuman waktu itu nggak elected gitu kan, lebih dipilih. Dan aku tulis juga experience aku itu jadi manager di ISEC. Kalau job experience ya, bisa kalian pernah buat bisnis sendiri, kalian pernah magang, atau voluntary sih. Aku waktu itu job experience masukin dulu pas aku di Prasmo kan. Kalau Prasmo jurusan bisnis harus buat bisnis ya sama temen-temen. Aku masukin itu karena waktu itu pas banget aku juga CMO-nya. Dan pas lagi volunteer dengan ISEC pas aku semester 2 gitu kan ke Czech Republic, dan di sana aku ngajar anak-anak. So I put it as well because I think it's a job experience kan, aku ngerjain sesuatu juga. Dan waktu itu aku state-nya belum punya internship sama sekali guys. So yeah, it's okay gitu ya. Just put apa yang kamu kerjakan gitu, yang menurut kamu oh ya kayaknya bisa dimasukkan sebagai ini gitu. Ini sedikit aja kalau aku boleh sharing. Kalau yang volunteer, aku isinya adalah actively immerse myself in the social project promoting tolerance towards cultural difference for children and teenagers aged 6 to 18. Ini aku pakai bullet points again ya. Second bullet point, the 6-week project is 1 week of training and 5 weeks volunteer in a team of 5 people from Malaysia, China, Kyrgyzstan, and Georgia. Taught 5 classes daily for 5 days, 8 a.m. to 4 p.m., including a 1-day cultural exhibition where I represented Indonesia through traditional foods, souvenirs, and clothes brought from Indonesia. Terakhir, successfully impacted 5 different schools with more than 2,000 children and teenagers, 30 teachers, and 15 family members, host family. Jadi, make it quantifiable. That's the tips that I have always got during my selection process. Okay, now let's go to the Achievement and Scholarship Honors Award. Di sini kalian bisa masukin ya antara achievement, scholarship, honors, atau award. Di sini aku masukin achievement. Kenapa? Karena aku memang pernah mendapatkan scholarship, tapi I don't think that it's that impactful, lebih impactful dibandingkan achievement aku. So I put my achievement. Yang aku tulis di sini waktu aku jadi global finalist di UFLL di London. Ya udah aku tulis aja tuh. Aku top 30 out of 400 individuals dari UFLL Indonesia, terus honored to join the assessment camp and later chosen as 1 out of 3 Indonesia representatives for UFLL Global. Terus poin berikutnya, counted as 1 out of 54,000 individuals from 50 countries and 1,014 universities, both bachelors and masters, representing a country, region, or continent to compete in the global round held in London. Terus terakhir,
completed a 2 business case challenges on Unilever's laundry brand, Omo. Together with my team, we were chosen as the top 10 global finalist and digital champion from 25 final competing teams. Jadi always put numbers. Terus satu lagi aku tulis yang Nescafe Kickstart. Waktu itu aku menang, puji Tuhan dapat 50 juta waktu itu untuk masukin ke bisnis kita. Terus skills and interest ini kamu tulis aja kamu sukanya apa. Aku tulis public speaking, marketing, creative entrepreneurship, and then interest I put sports, vlogging like now, and singing. Okay, now let's go to my essay. Okay, I will read this to you guys. So you want to listen to me. Okay, I use the STAR method untuk menulis essay aku. So aku tulisnya kayak gini. I believe that leadership is the fundamental solution to almost every problem in this world. My name is Gwanat Evelyn, a third-year business student of Universitas Prasetya Mulia, who envisions to bring impact through developing leadership in young people. That is why I decided to be the Vice President of Outgoing Global Volunteer ISEC in Prasetya Mulia, leading a team of 9 people. Notably, OGV is the organization's biggest offering that cultivates leadership through volunteer experience abroad. It is the backbone of ISEC, generating funds to keep the organization running. Additionally, responsible for upholding the standards of every step and detail of each participant's journey, and thus relates to many stakeholders including LC, institution, insurance company, etc. This road I chose has never been easy. I have faced 2 big challenges in the past 6 months during my term. Firstly, I lack knowledge and experience in OGV when I start this term. Facing this, I caught up through coaching with other VP nationally, learning thoroughly of previous term system, and crucially, taking a risk to do it despite not being fully ready. Thus, it enabled me to identify our system's weaknesses that encouraged me to develop new ways to coordinate data. Example, participants' personal details, and to make insurance process more efficient by improving a weekly tracker where everyone can access the data to know its progress than through chat. Also, handling responsibility to one person for the insurance process so that the data gathered will be easily tracked for reports and standardized checklists. Secondly, it is my first time leading a team with such big responsibilities, requiring highly motivated members to succeed. Learning from others of how to start right, we began our term by establishing team purpose, culture, expectations, and rules. I also organized a monthly one-on-one feedback session on my members' performances, reflecting whether the job given has brought them closer to their goal, and how I can help them as their leader. I also invested time besides work to enhance personal connection. Therefore, it creates a positive environment leading to highly motivated members. Overcoming these 2 challenges, together we successfully rewarded with the following. Top 9th rank in ISEC Global for 660% completion growth in fulfilling all 16 standards of every exchange participants compared to the previous term. Best National OGV Award Cluster Medium, and 70% approval growth of summer participants earning 86 million rupiahs. This is just the first half of our term and we are ready for what's next. Ini terakhir, paragraph terakhir. John Maxwell once said, leaders become great not because of their power, but because of their ability. John Maxwell once said, leaders become great not because of their power, but because of their ability to empower others. The 2 big challenges have taught me that in order for a leader to become great and bring impact, one must be brave to take risk, led by purpose at heart, and genuinely care about others' development. Hence, I'm confident that while I could bring me even closer to my vision, titik 2, to bring impact through developing leadership in young people, moreover across Indonesia. Jadi kalau kalian perhatiin, I use the STAR method untuk menulis esai aku, sehingga orang tahu gitu ya situasinya apa di awal, task aku apa nih yang aku perlu kerjakan,
action yang aku ambil apa, dan resultnya akhirnya apa gitu kan ya. Kalau kalian lihat ada struktur tersebut gitu di dalam essay ini. Nah, aku melakukan submission ketika aku memang sudah go through itu berulang kali, udah seek for advices dari banyak orang untuk mereka get kayak, lu paham nggak, ngerti nggak apa yang gue mau sampein gitu kan. Dan yang pastinya yang terpenting adalah aku sendiri pun udah bangga dengan apa yang aku tulis, dan aku seneng banget, aku terharu waktu aku baca kayak ya emang bener ini apa yang aku mau sampein, ini dream aku untuk Indonesia gitu. Dan ya semoga orang WLI yang membaca bisa mengerti dan kena juga seperti apa yang aku harapkan gitu kan. Ya udah, akhirnya aku submit aja, dan aku udah no regrets aja sih waktu itu pas I enter and submit, karena aku tahu udah ngelakuin yang terbaik gitu. Sisanya kalau memang bukan untuk aku ya nggak apa-apa juga, aku yakin Tuhan pasti punya yang terbaik juga buat aku gitu kan, maybe but not YLI. So ternyata puji Tuhan lewat, dan ya udah, this is where I am. Ada yang nanya ke aku, Kak, do you think that kalau nggak ada YLI, will you be where you are right now? Kalau ditanya apakah sampai saat ini ada kontribusi YLI, of course banget, pasti ada gitu. Karena kan kita itu adalah produk hasil dari keputusan kita di masa-masa lalu ya, dan itu akan merajut gitu ke depannya seperti apa juga gitu. Jadi siapa yang kamu decide menjadi hari ini, itu akan menentukan siapa kamu besok gitu. Salah satu buat aku key takeaways dan highlight yang ada dari YLI adalah, yang personally aku benar-benar ngerasain adalah networknya. On top of mereka punya modul gitu yang memang digunakan oleh McKinsey Consultant sendiri gitu kan. Pokoknya, wah, networknya sih guys, bener-bener menurutku keren banget. On top of that, sama teman-teman YLI-nya itu bener-bener juga impactful banget ya. Teman-temannya tuh yang juga punya big dreams gitu loh, punya performing, and then they have like strong ambition about Indonesia juga. Dan menurut aku itu bisa jadi sebuah aset yang you'll never know one day ketika kamu build sesuatu gitu ya, bersama-sama untuk Indonesia, dan punya passion yang sama, kamu bisa melahirkan hal-hal baru gitu. Contohnya Ruang Guru aja lahir dari karena Belva dan Iman Usman ketemu di YLI gitu. Akhirnya mereka punya ternyata visi yang sama untuk Indonesia, dan mereka akhirnya berhasil membuat Ruang Guru kan waktu itu. So yeah, I think the network is very strong, dan alumni-nya juga masih tetap ongoing. Kita masih suka selalu terima blast email, open work opportunity lah, intern, lain-lain. So yeah, it's a strong network, a strong alumni, strong people, and I believe like waktu kita unite gitu, it will bring a breakthrough juga gitu di Indonesian economy. So yeah, it can be big, an impact juga, kurang lebih gitu. So I'm very grateful juga being part of YLI. I believe like semua happens for a reason. Ya, last but not least, ada yang nanya aku tipsnya seperti apa. Simple aja 3. Yang pertama, be genuine and be yourself. Have a good intention gitu. Yang kedua, be very structured, and kalau bisa pakai STAR method. Kalau dari aku sih yang works, cause it will help people to understand your story gitu kan ya, and they will get to the point gitu, without muter-muter kemana-mana, terlalu lompat-lompat. And then third, a goal that is greater than yourself gitu. Oke, so kurang lebih seperti itu. Panjang banget ya guys ternyata videonya, aku juga gak nyangka, aku kira cuma paling belasan menit, but then it becomes like, I think it's around like 30 minutes-an. I hope that this video somehow bisa membantu kamu. Sebentar lagi kayak memang kan udah mau tutup ya pendaftarannya. Pokoknya lakuin yang terbaik aja guys. Kalian coba stick for advices. Kalau kalian sempat juga compare ke aku punya ya essay, apakah udah ada structure segala macam, sehingga bisa menjadi membantu kalian juga untuk finalisasi dalam beberapa hari ini. Tapi aku cuma mau bilang, selalu aku bilang, kalau kalian nggak nyoba gitu ya, kalian udah pasti 100% nggak akan dapet gitu. Tapi kalau kalian udah melangkah, it's either 50% kamu win or you learn gitu. So jangan pernah takut gitu untuk melangkah dulu, karena aku yakin banyak sebenarnya juga yang mungkin high performing banget, tapi mereka kepatok di courage-nya gitu loh, kayak nggak berani gitu untuk melangkah, sehingga ada orang-orang yang mungkin nggak se-high achiever itu, tapi they have the courage to step gitu.
So take the chance and make the step. Karena kalau udah terbiasa jatuh dan pernah ditolak, kamu juga jadi lama biasa dan kamu akan terus mau berani melangkah gitu ke depan. Dan itu something yang buat kamu jadi terus berani untuk berjalan gitu. Ya, kurang lebih seperti itu. I really hope that this helps. Pokoknya, I wish all the best, guys. And last but not least, I wanna say, stay curious, keep learning, and also keep growing. Thank you so much for watching, and I'll see you next time. Bye!